हांव डॉक्टर बन्सी खवटे। हांव हॉस्पिसियो मडगांव हांगा काम करता। तसोच अझिलो आणि गोवा मेडिकल कॉलेजींनी विजिटींग म्हणून आसता। हांव पिडियाट्रीक ऑर्थोपेडिक सर्जन म्हणल्यार भुरग्यांच्या हाडाचो दोतोर। आज आमी हांगा क्लब फूट किंवा CTEV ह्या गोष्टी बद्दल उलोवपाक हांगा व्हिडिओ चालू आसा। जन्मापासून भुरग्याचे पांय भितरले वटेन घुंविल्ले आसतात। केन्ना केन्ना एक पांय आणि केन्ना केन्ना दोनूय पांय अशें आमकां मेळटा। प्लास्टरिंग म्हळ्यार प्लास्टर घालून पांय वांकडो आसा तो सरळ करप। ताका 4 किंवा 5 प्लास्टर अशें लागतात। हें जातकर ताजी एक खोटेची फाटली शीर जी घट आसता ती आमी सदळ करतात। ताजे मागीर परतो प्लास्टर घालून 2 ते 3 आठवड्याच्या मागीर काडप आनी ताजे मागीर 4 वर्सां पर्यंत आमी शूज घालतात। समजा हो आमी ट्रिटमेंट केलो सारको, तातूंत दोतोर, फिजिओथेरपिस्ट, पिडियाट्रिशियन, पेरंट्स हे सगळे समजा सामील जावन समजा ताका ट्रिटमेंट सगळो 4 वर्सां तरी करतात जाल्यार फुडें ताका कसलोच त्रास जायना। केन्ना केन्ना ते आमी शूज बंद करतात, पांय सारको जालो म्हणून सोडून दितात जाल्यार तो पांय परतो येवपाक शकता। अशें समजा जालें जाल्यार सुद्दां लेट ट्रिटमेंट आमी चालू करपाक शकतात। केन्ना केन्ना भुरगे लेट येतात तेन्ना सुद्दां आमकां हो ट्रिटमेंट चालू करपाक मेळटा, पूण पांय सारके जावपाक मातसो वेळ लागता। DDH किंवा CDH डेव्हलपमेंटल डिसलोकेशन ऑफ हिप किंवा डेव्हलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप और कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप हाका खुबो म्हणटात। खुबो किंवा हिप तो जन्मजात निखळिल्लो आसता। समजा हो निखळो जाल्यार फुडें वचून कूट येता। केन्ना केन्ना हो एका बाजून आसता किंवा दोनी बाजून आसता। फुडें समजा हाका कूट येवपाक जायना जाल्यार ताजो ट्रिटमेंट जाता तितले बेगीन चालू करपाक जाय। सुरवातीक समजा केलो जाल्यार ताका बेल्ट घालून तसो दवरून ताजे सगळें खूब जाग्यार बसता। समजा तूं 6-7 म्हयन्याच्या मागीर आयलो जाल्यार ताका प्लास्टर घालचो पडटा आनी चलत्या वयाचेर आयलो म्हळ्यार 1.5-2 वर्साच्या मागीर आयलो जाल्यार ताका ऑपरेशन करून तें जाग्यार बसोवचें पडटा। पूण हें सगळें भुरगेपणांतूच केल्यार ताजे रिजल्ट्स खूब बरे आसात। हाजे रिजल्ट ऑपरेशनाच्या मागीर सुद्दां खूब बरे आसात। समजा हें पयलींच केलें जाल्यार फुडें भुरग्याक त्रास जायना, व्हडलेपणांत त्रास जायना। तर आमी सगळे मेळून DDH आणि क्लब फूट मुक्त भारत घडोवया।